हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 6 मोस्ट रोमांटिक पाकिस्तानी ड्रामास के बारे में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल पाक ट्रेंड वायरल्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लें। नंबर 6 पे है मेरे हमसफर। हाला एक बरतानवी पाकिस्तानी लड़की है जिसको इसके वालिद नफीस ने कम उम्री में पाकिस्तान में अकेला छोड़ दिया क्योंकि इसकी नई यूरोपियन बीवी इसकी बेटी को इसकी साबका शादी से नहीं बिढ़ाना चाहती। अपने वालिद की तरफ से पहले तो प्यार किया गया और फिर छोड़ दिया गया। हाला के साथ इसके वालिद के बड़े भाई रईस, इसकी बीवी शाहजहां और दूसरे भाई की बीवी सूफिया की जानिब से बदसलूकी की गई। वो बड़ी होकर एक मासूम नौ उम्र बनती है जिसके साथ हमेशा ज्यादती होती है और इसके खानदान में जो मामूली सी आसानी थी वो इसकी दादी और छोटे चचा जलीस थे। रईस अपने वालिद को अपने बारे में झूठी कहानियां सुनाता है और इसे कभी अपने वालिद से बात नहीं करने देता। वो अपने बेहतरीन दोस्त शफक के कजन खुरम से प्यार करती है। रईस हाला की शादी अपने मुलाजिम नवीद से करने का इरादा रखता है जो ज़हनी तौर पर गैर मुस्तहकम है। बाद में हाला का कजन हमजा ये कहकर इस शादी को तोड़ देता है कि वो ऐसे आदमी के साथ कैसे रहेगी। इस मंजर के बाद हमजा के छोटे भाई रूमी की जानिब से समीन के खिलाफ सरजद होने वाली किसी गलती पर हमजा की वालिदा अपनी बेटी को बचाने के लिए कहती है कि सब कुछ हाला ने किया है और उसे घर से बाहर फेंक दिया जाता है। ड्रामे की कहानी गोविंद बाना ने लिखी है। इस ड्रामे को गोविंद बाना ने डायरेक्ट किया है। नंबर 5 पे है दिल आवेज। ये दिल आवेज नामी एक नौजवान लड़की की कहानी है जो बाप के घर में रहने के बावजूद यतीमों जैसा सलूक पाती है और प्यार और देखभाल से महरूम रहती है। दिल आवेज के वालिद शहाबुद्दीन एक बाअसर और दौलतमंद बिजनेसमैन है जो इसकी माँ के माजी की वजह से दिल आवेज से दूरी रखते हैं। हालात उस वक्त गैर मुतवक्के मोड़ लेते हैं जब एक खूबसूरत नौजवान सिकंदर दिल आवेज की जिंदगी में दाखिल होता है और एक बार फिर इससे तवक्को की जाती है कि वो अपने खानदान की इज्जत आबरू को बचाने के लिए समझौता करके खुद को कुर्बान कर देगी। सारी जिंदगी बाहर के लोगों की तरह रहने के बावजूद क्या दिल आवेज एक और कुर्बानी दे पाएगी? क्या तमाम मजालिम के बाद भी दिल आवेज घर में इज्जत हासिल कर सकेगी? ड्रामे की कहानी मदीहा शाहिद ने लिखी है। इस ड्रामे को मजर मोइन ने डायरेक्ट किया है। इस ड्रामे को अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी ने सेवंथ स्काई एंटरटेनमेंट के बैनर तले प्रोड्यूस किया है। नंबर 4 पे है इश्के ला। शानाया एक सरशार और बहादुर टेलीविजन सहाफी है जो जिंदगी गुजारने के लिए जो कुछ करती है उसे पसंद करती है। इंसानी हकूक की एक कट्टर कारकुन के तौर पर वो अक्सर समाजी मसाइल से पर्दा उठाने के लिए मुमकिन तौर पर खतरनाक काम अंजाम देती है। वो अपने बचपन के दोस्त अजलान से प्यार करती है जो खुद पुरजोर और मेहनती बिजनेसमैन है। अगरचे इनमें से दोनों लाजमो मलजूम है और बरसों से बेहतरीन दोस्त रहे हैं लेकिन वो इसके जज्बात का जवाब नहीं देता। ड्रामे की कहानी कैसरा हयात ने लिखी है। इस ड्रामे को अमीन इकबाल ने डायरेक्ट किया है। ड्रामे की मरकजी कास्ट में यमुना जैदी, अजान समी खान और सजल अली शामिल हैं। इस ड्रामे के टोटल 31 एपिसोड्स हैं। इस ड्रामे को मोमिना दुरेद ने एमडी प्रोडक्शंस के बैनर तले प्रोड्यूस किया है। यह ड्रामा 21 अक्टूबर 2021 से 2 जून 2022 तक हम टीवी पर नशर हुआ। नंबर 3 पे है ए मुश्ते खाक। दुआ एक प्यारी और मासूम लड़की है और इसके अल्लाह और इसके मजहब पर बहुत से अकायद हैं। मुस्तजाब बॉबी अहमद एक नरगसियत पसंद मुलहिद है जो सोचता है कि वो जिससे शादी करेगा उससे फौरन मोहब्बत में मुब्तला हो जाएगा। जब दुआ के वालिदैन सज्जाद और निमरा इसके जुड़वा भाई दयान दाई को एयरपोर्ट से लेने जाते हैं तो दुआ एक सफेद कार को अपने घर आते हुए देखती है और इसे अपने घर वालों के लिए गलती
دوستی کرتی ہے اور یہ اصل میں مستجاب اور اس کی والدہ شکیلہ ہیں۔ مستجاب اور دعا کے رشتے کی گاڑی جب دعا کے والدین دیان کے ساتھ گھر آتے ہیں تو مستجاب اور دعا ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں جب وہ اسے اپنے خاندان کے فارم دکھاتی ہے، لیکن دعا مستجاب کے ساتھ زیادہ بات چیت نہیں کرتی اور نہ ہی اس پر کوئی توجہ دیتی ہے جس سے اس کی انا کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ ڈرامے کی کہانی مہا ملک نے لکھی ہے۔ اس ڈرامے کو احسن تالش نے ڈائریکٹ کیا ہے۔ ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں فیروز خان، ثنا جاوید اور اسد صدیقی شامل ہیں۔ اس ڈرامے کے ٹوٹل 36 ایپیسوڈز ہیں۔ اس ڈرامے کو عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی نے سیونتھ اسکائی انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے پروڈیوس کیا ہے۔ یہ ڈرامہ 13 دسمبر 2021 سے 12 اپریل 2022 تک جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر ہوا۔ نمبر 2 پہ ہے کیسی تیری خود غرضی۔ کیسی تیری خود غرضی ڈرامہ سیریل کی کہانی رومانس، سسپینس اور جذبات سے بھری ہوئی ہے۔ ڈرامے کی کہانی ایک لڑکی مہک کی زندگی کے گرد گھومتی ہے۔ ایک امیر اور بگڑا ہوا لڑکا شمشیر پہلی نظر میں ہی مہک کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ شمشیر اس سے شادی کرنا چاہتا ہے لیکن ان کے گھر والے اس کی اجازت نہیں دیتے۔ وہ اپنی طاقت اور پیسہ صرف اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ وہ مہک اور اس کے خاندان کی زندگی کو دکھی بنا دیتا ہے۔ شمشیر کے والد جو مہک کے ساتھ اس کی شادی کے خلاف ہے، مہک اور اس کے پورے خاندان کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ وہ مہک کی گاڑی کو جلا دیتے ہیں اور سب سمجھتے ہیں کہ مہک مر گئی ہے۔ مہک کو کھونے کے بعد شمشیر بہت پچھتاتا ہے لیکن مہک خوش قسمتی سے اس واقعے سے بچ جاتی ہے۔ یہ ایک شدید اور جذباتی محبت کی کہانی ہے۔ ڈرامے کی کہانی رادین شاہ نے لکھی ہے۔ اس ڈرامے کو احمد بٹی نے ڈائریکٹ کیا ہے۔ ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں دورفشاں سلیم، دانش تیمور، نعمان اجاز اور عتیقہ اوڈو شامل ہیں۔ اس ڈرامے کے ٹوٹل 34 ایپیسوڈز ہیں۔ اس ڈرامے کو عبداللہ سیجا نے آئی ڈریم انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے پروڈیوس کیا ہے۔ یہ ڈرامہ 11 مئی 2022 سے 14 دسمبر 2022 تک ARY ڈیجیٹل پر نشر ہوا۔ نمبر 1 پہ ہے پہلی سی محبت۔ اسلم حیدرآباد سے گھر لوٹتا ہے اور اپنے بچپن کی دوست رکشی کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ رکشی کے والد فیض اللہ نرگس نامی ایک خاتون سے شادی کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے پڑوسی اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ رکشی کا خاندان باقی برادری سے الگ ہو گیا ہے اور تمام روابط منقطع ہو گئے ہیں۔ اس نفرت کو اسلم کے بھائی اکرم نے جنم دیا ہے۔ پوری کمیونٹی رکشی کے والد کے خلاف جاتی ہے۔ فیض اللہ کو شہر چھوڑنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ پہلی سی محبت مذہب کے نام پر اکرم کی انتہا پسندی، معاشرے کی نفرت، بہن بھائیوں کی محبت اور اسلم اور رکشی کے پرجوش جذباتی رشتے کے بارے میں ہے۔ ڈرامے کی کہانی فائزہ افتخار نے لکھی ہے۔ اس ڈرامے کو انجم شہزاد نے ڈائریکٹ کیا ہے۔ ڈرامے کی کاسٹ میں مایا علی، شہریار منور، حسن شہریار یاسین، رابعہ بٹ، عظما حسن اور پارس مسرور شامل ہیں۔ اس ڈرامے کے ٹوٹل 37 ایپیسوڈز ہیں۔